اینا باردارو مرحمت پورتر دوبداس سال 2008 موتورش 126 CR داست اینا باردارو ماشین چه ابزار میکنیم خوش رو نگاه کنید اما احتیاط لایک میزنیم باردارو ویدیو پادیلسه میکنیم چه ماشینو داکو باشد از ماشین بازی کجان در کامنتار نویسید ما حتما با نور میگیریم رفتیم باردارو حالتی بالونش باردارو هم بالون پیش الیش میکنید ماشین دو تا الکتروپاکت کожаный салон коробкаш механика не кондиционерش هم بود است 182000 пробег دارد Техосмотр утилизация. Дорого? Техосмотр утилизация надо дорого? Нархаш бардоро 80000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Херидор бошам мармад номеришро мебинем, занг зидам мошина савдока бигирем. Ина бардор номеришон 92 961 92 82 17. Херидор мармад